Hello, hello, good evening. Good evening. Oh, super. Kahayag na diri sa among lugar. Hayag na kaayo. Thank you so much sa atong halangdong Mayor Josie Portitz Cagas. Action man. Thank you so much, Mayor. Hayag na kaayo. Gikan dito sa kanto Aquino Road, Lapu-Lapu Extension. Hangto dito, duha ka street lights ang gipataod ni sa atong halangdong Mayor Josie Portitz Cagas. Good job, Mayor Joseph. Yehey! Super kahayag na. Thank you, Mayor. God bless.